38 minutos ang nakalabay sa alas 4 sa hapon. Detalye sa mga balitang lokal. Gipahibalo ni Atty. Jong Gonzales ang labaw sa Public Safety Office sa Jensan nga mokabat na sa 8,600 ang nakarehistro ng mga tricycle nga adunay prangkisa. Samtang ang target sa dakbayan ang nasa 9,000 ka units. Apan gibutyag ni Gonzales nga 350 na lamang ka slots ang nahabilin alang sa mga aplikante nga gusto pa makakuha og prangkisa. Kung maabot na ang target nga ihap, otomatikong hunungon sa dakbayan ang pagdawat og bag-ong aplikasyon. Tumong niini nga masiguro nga dili molapas sa gitakdang kapasidad ang mga tricycle nga nagdagan sa kadalanan ug malikayan ang sobra nga kompetisyon og trapiko. Matod pa ni Gonzales, target sa opisina nga sulod sa 2 hangtod 3 ka bulan, puro na yellow plates ang makita nga nagdagan sa kalsada alang sa mga pampublikong tricycle. Ang yellow plate magsilbing opisyal nga timaan nga ang maong tricycle adunay legal nga prangkisa og rehistrado sa dakbayan. Giklaro sab nga ang mga private tricycle nga gigamit lamang sa pamilya dili sakop sa maong prangkisa. Apan gikinahanglan nga ilisan ang kolor sa sidecar niini ngadto sa purple aron mailhan nga dili kini pang negosyo pampasahero. Pahimangno sa opisyal nga kung magpadayon ang usa ka tricycle sa paggamit og green plate bisan wala na kini sakto nga klasifikasyon, posible kining dakpon sa mga otoridad. Na-report na ako dito sa Pisinore Council meeting. Almost mga na siya, 8,600 plus na. So 9,000 naman ang target. So mga 350 plus na. Gamay na lang attorney para ma-hit ang long target. Yes. By that time, we will now, by the time pag na-hit na nato, nakuha na nato ng target, we will stop accepting. Pag undang nato accept, ang among target there is dapat siguro mga 2-3 months from that time puro yellow plate na makita nato there. Kung natin makita nga green plate. Ang pamahayag ni Atty. Jong Gonzales ang labaw sa Public Safety Office sa Jensan.